ইডির কাছ থেকে কলকাতা পুলিশের হাতে সোনা পাপ্পু। আরো বিস্তারিত আমরা এই নিয়ে জানবো, কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি পার্থ প্রতিম ঘোষের সঙ্গে। পার্থ, দেখো, তুমি জানো যে সোনা পাপ্পু যাকে কিন্তু ইডি গ্রেপ্তার করেছিল এবং ইডি দপ্তরে সোনা পাপ্পু গিয়ে হাজির হয়েছিল, তাকে খুঁজছিল এবং তার পরবর্তীকালে ইডি সোনা পাপ্পুকে গ্রেপ্তার করে এবং সোনা পাপ্পুকে ইডি গ্রেপ্তার করার পর জেলে পাঠানো হয় ইডির মামলা এবং তার পরবর্তীকালে এবারে কলকাতা পুলিশ বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে সোনা পাপ্পুকে নিজেদের হেফাজতে পেল অবশেষে। তুমি জানো যে কাকুলিয়া রোডের যে ঘটনা, সেই ঘটনার পরবর্তীকালে সোনা পাপ্পুর নাম উঠে আসে, যেখানে বোমাবাজি থেকে শুরু করে গুলি চলার অভিযোগ উঠেছিল। তার পরবর্তীকালে সোনা পাপ্পু সে হচ্ছে গা ঢাকা দিয়েছিল, তার কিন্তু পুলিশ জানায় কলকাতা পুলিশ তার কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না এবং তার খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি হয়েছিল বলেও পুলিশের তরফ থেকে দাবি করা হলো। সোনা পাপ্পুর কিন্তু নাগাল পুলিশ পায়নি। ইডি গ্রেপ্তার করে সোনা পাপ্পুকে এবং সেই গ্রেপ্তার করার পরবর্তীকালে আজকে রবীন্দ্র সরোবর থানা পুলিশ সোনা পাপ্পুকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে। আগামী 20 তারিখ পর্যন্ত রবীন্দ্র সরোবর থানা এলাকার কাকুলিয়া রোডে যে অশান্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, বোমাবাজি গুলি চলার ঘটনা ঘটেছিল, সেই মামলায় বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে কসবার সোনা পাপ্পু তাই কিন্তু নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে রবীন্দ্র সরোবর থানা পুলিশ। পুলিশ জানাচ্ছে যে ঘটনাটি ঘটেছিল কাকুলিয়ায়, সেই ঘটনাতে আগে অনেককে গ্রেপ্তার করা গেল, অধরা ছিল সোনা পাপ্পু, এবারে নিজেদের হেফাজতে পেল অবশেষে কলকাতা পুলিশ সোনা পাপ্পুকে। ধন্যবাদ পার্থ। আর এরই মধ্যে তৃণমূল থেকে এনসিপিআইতে গিয়ে তৎপর বিদ্রোহী শিবির। লোকসভার সেক্রেটারি জেনারেলের কাছে পৌঁছলেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদ্রোহী ব্লককে সমর্থন জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন তিনি। বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবের সঙ্গেও বৈঠক রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় এই যে বিদ্রোহী ব্লক, তাকে সমর্থন জানিয়ে লোকসভার সেক্রেটারি জেনারেল তাকে চিঠি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, নিশিকান্ত দুবে বিজেপি সাংসদ তার সঙ্গে বৈঠকও করেছেন হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। मेरा लेटर साइन करना बाकी था, इसलिए मैं साइन करने के लिए आई। बगावत तो कभी कर ही नहीं सकते उनसे। दीदी के साथ बहुत साल पुराने रिश्ते हैं। तृणमूल का साइन ही दीदी है। तृणमूल कांग्रेस में जो लोगों के पास जिनका चेहरा होता है वो दीदी का ही होता है, जिनको हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। दीदी को देख के वोट हुआ है और वोट दिया गया है रचना बनर्जी को। हमें वोट दिया है क्योंकि मैं उन लोगों के लिए, मैं अपनी क्षेत्र के लिए मैं अच्छे काम करूं, साथ कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मैं अच्छे काम कर सकूं। काम पे रुकावट दिया गया था और हम लोग काम कुछ वैसे कर नहीं पा रहे थे जो हम लोग को करना चाहिए था। अभी जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है और हमारे जो रिस्पेक्टेबल सीएम है शुभेंदु अधिकारी जी, और हम सब देख रहे हैं वेस्ट बंगाल एज वेल एज इंडिया में हम लोगों को जो वोट दे के चुनाव में जो हम लोग को जिताया गया है वो इसीलिए क्योंकि हम लोग काम करेंगे। अगर हम काम नहीं करेंगे और सिर्फ ये टैगलाइन लेके रहेंगे कि हम लोग दीदी के लोग हैं, चलो घूमते रहे, विधानसभा में जाएंगे, कंस्टिट्यूएंसी में जाएंगे और जाके सबको हाथ हिलाते रहेंगे, भाई हम आए हैं, हम फिल्म स्टार हैं, हम आए हैं और हम निकल जाएंगे। ये तो नहीं है ना। हम लोग को काम करना पड़ेगा, लोगों के पास खड़े रहना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात जो ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के डेवलपमेंट चाहिए, जो कि नहीं हुआ है इतने दिनों से। वो डेवलपमेंट होना है और वो डेवलपमेंट कैसा होगा वो अभी शुभेंदु अधिकारी ने दिखा दिया है। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।